ko hortoran ta ga ikarungan kubare alhamdulillah ewa kenda ngam palle ona ta ga dangani ewa emission nga nan kaso la gasala ngana sallani emission nga ni dabarni mais sasa wakati nga asanje sasa emission nga jongene sallaha ngana salli 14h pili awa jongene kubenuga khalay kubenuga nta khalay ndongo karame informer kota lendi sugadi tenenge sugadi ewa sallaha ngana salli sonko emission nga awa jongene kenda ngam palle numéro be ganu ngono kubenuga munana demandi kat sonko ko emission nga parce que émission ke tugene donc numéro ke ni 07 25 19 91 07 25 19 91 ken sonko émission nga donc tenenge sugadi sallaha ngana salli donc agana gar jonguni agana kona ga yakunda agana kona ga mare mun ngani nan katina trinka pour ko suga katina bugu samedi ya rabbi allah arno da gasu tuga denya arjanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles, écoutez, elles sont si belles. Omar mungu sasa kundu aka emission nga wajopene sasa kundu aka emission nga jopene inshallah. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles, écoutez, elles sont... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماري موسونكو أرسلن كان قامكانو أرسلام نجوا غسكونيتي سلام غنكونيندنا كيغنا دانغي باكن والله سبحانه وتعالى واتي غنا توسي كل نيرانغا كيغنا بغنو وصلين فارين كما صلوات الله وسلامه عليه yana buguno go birabe kama keni son ko birani inshallah tabaraka wa taala ngani awa tenenge su awa son kan kanendi emso kebe go kinyene son ko nga kuda son kan kamukanu ado son ko ni dinam pamu ham kitisiren kama awa di kanenga inshallah tabaraka wa taala una kenya biranga والله تعالى نياغنا الله غنو اورو صحابان كيموندي ان شاء الله تبارك كو تبيري كني او تنينغني او نانغمو قاسونغا او اكراغو نا قاسو نان قاسو كيغو تين كندا نان قاسو كيغني او وتني naran qaso sun kan kannendi wotini kendangan zulhijja awa nangemu hijranga zulqaada nangemu hijranga inshallah tabaraka wa taala sinen qasto tamro banandi walla nyagana allah taala kono batulaga nangemu tibon qasonga awa kense gunyen lenki nan qasunyerundi inshallah tabaraka wa taala ogo birabe awa wajundem birajeni name haqqu nyankandi o kannendi kurogo kitenno dinan famu ifamu kiti siren kama oro usad be go dum inshallah tabaraka wa taala masire sago oro kenyana domi se kompendiere awa wallahu taala nyagana usadi masire sago assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. usadi masire sago koren kubare kono hontiya inshallah qarmogon ncoka kuninan togondi adu tirin kandanu inshallah itaronga kannendi usadi masire sago wa mundana tu awa wala halaqi be go maga kata tirin kandanu inshallah tabaraka wa taala mundana kentu inshallah watini tiga ngal dangana wala tigana وسلم قفارين كما صلى الله عليه وسلم والله قبل ما كني وقت قبل ساسا الله تعالى قد سينيا يكون بينو دعاني donc iwa monana Allah taala farle go buki khanenga kenga ni hijunga donc on hijunga kasnya di sasa
donc préparation nga nyala kati amana makai nan daga ke farla hore ke farla sire na bugan kanne nga kudu Allah taala tambuna maka tuwanga alhama ko takadi anaba jo kinanga donc inshallah anga daga aga kinye makai wala sa kinye makai dingar no aga daga ku dingar no zura wala aga daga batu dabari dingar kharayan to nyugoni donc kun dingar no donc iga bonni hija na suka dana qadra si kun dingaran ni keta angara na hiji kindung angara na hiji anga si kun dingaran ni donc kun dingaran no benu alla daga gadira kutu hiji ndi keta o se ne kun dingaran wa kama donc hija nga daga si kun dingaran ni anga qawa simmin hibi andega mana ngani kebe kun dingaran ni anna kuntu inshallah hiji betu mana daga yala bani donc takashe ya rubate nya dal lan kan ni donc wana kata donc na kun dingaran ni imanantu inshallah arno gemni sahaba nga are mutirin kanda runda chima be sura size nyon ko lampam wala laqe ngo hibe kamandini sainti wa mudana ko nanti bati dingira qoru go be go makka angana daga andaga lil i'tibar anna tagasi anna mira anna kanu allai alla gara nema be nyanda aro islaminun kutu anna kentu donc kundingira nui ay gonu ngana sigino ango kebe konni ay gonu ka amma wa anga na kinyano anga ka wajini tandu mo gobere inshallah laqe ngodu kati kwai wala laqe ken gonde alla ganu o gemdi sahaba inshallah نعم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وأنماه برحمتك يا أرحم الراحمين إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وقال كوني مغمبي ورنسجي على هيجو دينغرا نيا كما dingra hana be o ka se hana kam makenni hijunga jonge dingar no ko be nui serebe ga ti makka dun kei angana grand karatanga de kana hiji makka dingara nudi faris sallallahu da kun dingara nu ala adira kutu nanti serebe ga dangi tukun dingara nui wajiban kama anna hiju anna namu ngutirenga anna hiju nganin citirenga donc anna nyara mu changer anna hiju nyara mu dondi donc wa geli sunna nga anna yanki donc anna commencer la beka nga geta donc hiju nga jonne donc kundi ngara bino nga qawa hiju nga no nga namu nga tin ko nga timmi qatuni al miqatuni donc nga nakinyerenga anna qawa donc yiri bi ñana kenya hana anna yanqi angana yanqi donc anna kanu hili salli to wa ko fi sallen palligeta donc anna anyara munga anna ko mbagadi kenani dala yaramu anna hi yaramu dondi igo donc ramu hilli anna bani nyetu anna bani chagandu kamma po yagare ko ni ken ko ni rami suga dinga danga ni awaro nini donc era linte awaro nini donc awaro nini donc ken dinga de keta donc anna qawa simene mania donc anna qawa simene mania anna chimene mpayinda nkuira mo bagandini ko robe la la nyira mu ngani anya baze nganya honda manchui mpay kuira mo bagandini ngana ko ram bagani na kanya muruni yaran khudlu hilli bane nga yeti bane nga sakadu ndu kamma to anna qawa mani simre renga nanti ko tawarini ambra tawken no gondi anga bakanda ko ram musudi ya nyar ko bakanga anga dana amana qabru no gondi ando yaran khudlu ko andagana donc anga bakanya ram kudi mo gombe hiju ke wakati ngadi anna qawa simana nanti ko tawarini khawarni ke dura walla donc nga kugira mu walla era men ko njoko ngana ko to mo ko nyara mu ando kontara khabur noni anga kumbagandini donc ando era kullu ko ndagana donc an khabur ken noni donc annan ci men gana ti vraiment kalle ngarini donc nga nyara ko bagandini anga ke ken dingere donc ken nan lo ancho no menga annan takasiti kenga
donc ken ni mirebe xawnya ne ken dingare donc ken ngana girno angana di makka angana ro makka no gondi angana dingara be hana ken ni al-kaaba kaabatun sharfa donc kaaba urugin tege donc al-kaaba ngana kin al-kaaba yi anna maninya nanu angana ro al-kaaba misir no gondi hilo makni misir watini al-kaaba mi misir al-kaaba hinu hilian donc al-kaaba wanunga misir den kanunga donc misir ne kanga ube al-kaaba ne kanga kompe bu ya ngai ala mara bira ko na ganendi donc grame ngai ene kenya ken li al-kaaba keta bira ko ke be ga karunga keta igara tagay nyore natagane nyore ene kenya ken no gondi ne kenya ken li miside kuno hilli donc no kube kompe ke kornden pay no kube kompo bineke kenyi me ana al-kaaba zati jonko en na kawnya na kenyi donc salle ngo nyana miside be rogo tini miside amana akarno ogo korni no kube na bere ke be ga yori na iketa kenyi ni amana miside nga masjid haram do keta donc ke masjid haram keta al-kaaba keta angana kinyere nga hoana banga nyana kenya ila kanuna ti serebe gati makata kanai anke mpu hanana nya tawafu nyi at-tawafu donc anakaba nyorita tanyeru anke mbega ti maka dunke ila kanan ke manke nganaru misiri ke nogondi anna angoli hanana nya al-kaaba yorindenye kana serebe gani makata kananga anke mpu hananya na mania kenya manana ana masirin kunyi tiara kanun pilya kayat masjid kayata ni netikenda ngani tawaful qudum kayata pastafu ni sikwa ya mana hiju no gondi mosin tawaful qudum no keni anganari nandaga kaba ko keni lien tawaful kin donc hirane ni kenan angana giri alafa sallen ko taga na keta kengani tawaful wajib wajib keni farlanga akenya na gilla mana hiju ngonna donc sikani ni keta donc angana baka tawaful wada donc sare tawafu angana baka keta maka no gondi anna lagari al-kaaba anna tawafu anna bu donc tawafu o tangana angana wakati miketa anna jonga mania tawafu na al-kaaba rawanga anna jonga kandingere parce que gombo na katiane to gombo kebe gidi bin nganunga donc anna tawaf ke jonga tikendingere donc na kaba to anno gen ngondi donc anna yota anna jopana gilbine ke no kunye angana jopa irenga bisike tagumancenga su to anna lagari no gari ke tawafu nyame donc angana munu na like no kuyi tabane angana munu karina chagini tahilo matanyerunga timme donc kiana na kianyen donc anna al-kaaba ke yorni man sabula ngani donc parce que al-kaaba ke ni kompe ke bi Allah ta'ala gada nya hadamare mun nangani dun tempoi soronga sagani katinonga donc soronga dakana nonga donc Allah ta'ala kinya kono Qur'an ko ndagati bada auzu billahi minash shaitanir rajim wa janbata masabata linnasi wa amna suratu baqara no gondi wada amana kompenya mana sagi dingare soronga ngani ar dunte dingara soronga ngani hakra pasi al-kaaba hara angan andam paba kadan nyagana menya al-kaaba no gondi donc am taga ngana anna tamuntu gadi al-kaaba ke nogoni anna walla magana bu al-kaaba nogoni pari al-kaaba ke dingare am dunte dingare nyeni ko dunte dingare nyeni donc ken watinga ko dinga hormante nyeni anta ko huburi su dabar ke dingare anta huburi su tuti al-kaaba ke donc anna dokunanti dunte dingare nyeni donc Allah ta'ala me senyan Allah ta'ala me senyan sababu do ko keninga na kana dutenga har ku ngai kafira ko na qaso yadar donc ko akoyu otini Allah ta'ala donc unyeke yakin kamma dingara begam paso dingara ndamman tui kenni al-kaaba ke dingara ke al-kaaba ke pari foyanda sasalati ati unyen posuru ngane kubi dinga sunga kubi kenni alla kanu misidu
misu ka ho sirini alkaba donc kunye ke me ya ken kama angana kinya alkaba anga tanga sigi alkaba misire no gondi ana to ko nanti anga ke dingara be dingara sunta duna ke no gondi ke ngabo sike dingara arna no ndora ya donc anna kemir do ko nanti pa dingara ke bisasa ke sikari Allah taala imela ke dingara qawdi ta dingara da ma ki no kusunta munye ke kama ga dinga Allah dinan tare no kusunta da munye ke kama aga pasike dingara no kusu batenta na nonga aba jenga ko dinan ta kenin gare ken atinga no ko nanti ken dingara di adu ko angana sigino anga qawaje ana qawaje tinga ken do vraiment nati ana do ko nati vraiment en pe ko be Allah meju ni bi Allah ta ken compagnie khadi anga dina dingara da manchu salle no gonni annan jonko ni dingara anga timba kan no xeke no anga sayna hudo anga salit yan fukana ndo ko ke annan jonko yal kabe ken salle chanta on charti ason taw donc asa tenekin donc na ko ka do ko nanti donc ken kompe Allah taala na nya hoyi ho ke be ganya sababu wa mana komo tuganya na bani dingara bani to pasanga na batana nyonu ngari baton bani nyonu ngani ida inta dingara bani ha question pa sa donc iga ndai sa ni kompe no question no ni inta ma dingara bani donc Allah taala la ka banya dingara banai sela min chudangan anga dingara da manchi fukana jonku alkaba ke anga nandu tugona jonku dingara tan alkaba ga kedam donc salen tan ke ngatinga anga si ake kaba jondi an dok vraiment tan dingara kebe qawa usai sa gon qawa sirbe ga ganai no gari anna dingira ke daro anna maga ganya ku sire anna maga sire digamburu anna maga sire nyon hari ukati no ngalinga ngana mo suru wadi dok ngana ki gidimne ke dingira nga fukena hiranya dok ni kiten ta kama donc hona angana kenya fuka bana ana so nyugol to anna hon afana suru gol nyon to ana fankan ko iya yiji golle tigen kan takawa anda kenya ta vraiment anda jirim kita donc jirim ka kadi a khorno dingara be kan dingara khorenga jidem nga khorno ke kasobanga donc angana jirim nya dingara tane ken no di antanga jirim nya donc alkaba ke alkaba dingran tanga jirim nya alkaba karanga ken jirim na ko to diranta dingara kutum donc ibenu gora hiji ni kilun to gari na famu agana anga magiri binnen kitalla wan kitem bernai walla kuma gan kitem dalla berna kate ko mata anga sungunu ta nyama anga dangini ananya masire busku masire tonyo ama jirim kita kendingara ana sir chari sibe garagi kitem jaga kamara anchu baraji ananya masire to kana daga na sembe ko isuron ana kenan kitala kama ken jirim nya ko anga barji anga logol mo sinu anga mi logol mo sinu donc ke da ko don na tiara kaba ke donc dingara ni Allah taala din ten dingara yi so na ngai donc ko atira di ayo no gondi jalla la kaba tel bayt al haram qiyama lin nasi wa shalla haram wal hadi wal khalaiq donc Allah taala kaba nyam dun tempo yi so na ngani donc ado qasoro mante ado hadianu ado amana hadu ko be ngere ho jongiya donc Allah kunya dun teng so na ngani so ko takon mo mi donc qasoro hormatu ngana kinyi so ko dun tan parce que gajen tanyana donc al kaba kadi Allah khanya dingara kebe gajen tanyana no donc gajen nyana bani digene yakunu ngari na kanu nonga ke ngatinga ona amana umar hanu turu di defa akenga ke dokona tana gajen kutar kaba no gondi anta daga ya usadi mulahado be gore sisa kundu serebe no ganai misali wal kaba idaga hiji anani maka no kere ira sirema me nyonto ira sirema me busu ira sirema digambure ko me ngani ka anani an haramun no gondi an daga hija an ga hiju no gollen no gondi nan kirindi afrika ire na siron kirin an to digamu ko ni kebe gan takawa iska hiju gollen di siren kawa kinka aranga nyana alkaba aswan bana ba wala ko mo ti dingara hormantenye anga ne ken dingara yi am misali ga ko mi anga amana anga Allah taala me jondo minaka Allahu akbar araga nanti par exemple misali anga daga president dingaranga
président palenga donc anda me kamanu anga daga eske donc Allah telefu ma pili mo gudi dinga yugo ngana rono mendo e anga rono nyime anga te baga ade baga ndinia so anga toro selanga ubi aga sukari donc aga telefon tarono donc genanga ke haramarin tunka anda ken daro ada saraga be sawunan anda ken daro so ma sawunan anga tala daro genanga takawa kebe nyana en présent jondi to ga sarabe kotu donc ken dingara anga taka kutana ken atinga anda maga Allah ka kuta mana donc alkaba no bari wala ko mo ay diga kebe adam tala gamunda ay diga posirin ken atinga na diga mu wonu koni ubena golugo dabare nonga antakawa donc ho gani donc batarampinu nga ko politique do football do balo kantakawa donc ken dingata Allah taala hin konge qur'ana kharange zikru wajunde misimande ubena soro amana ana sena na sayt ana ceti husrenye wala nanko anako donc kiani qur'ana kharange hadisa kharange donc qur'ana tringande donc wajunde tringande donc wajundi wala nafila donc ko ande gana am alkaba non kana te donc do donc kibare donc jula gudu hunu khabaru donc kun takawa amana kon ni ken dingare donc ko beti jamana masaka hu dingrano donc antinati an seta seti Allah donc seti Allah dinanga tango donc kebga mun nahana adoga sere mun nahana khaduna na kibare ko donc kun anda kun to ko non inshallah arno donc ken alkaba keto donc angana giri alkaba keta anga tawafu ngana nyame anga daga na kati maqama ibrahima maqama ibrahima ni mania sasa yati maqama ibrahima gide guwa na makkano alkaba ke nogondi misile ke nogondi gide ke sasa ida joriti vitringa maintenant qaso anyi alkaba karanye umaru kenya ni agara latun bakal kaba ke na wa dingar ke bagano ngasasa latin ngante makama ibrahim donc gidiane kengire na masawa ga renga ibrahim alayhi salam gani alkaba tagana wakati kebe alkaba tagana wakati kebe alkaba kinyi niveau igoyi donc akitela ntaka dangini ken niveau donc kengiri adariti donc na cheka kama da kudu na taga ndenda bare to ta nenga du taketa gide ke tokononga e puis gide ke primo ga seka kama donc ibrahima tabatun to gide ke kama ibrahima tabatunga ato gide ke kama kana ga ibrahima sigidingra donc eta anya alkaba karanga donc ma ismail kene marabu chukene mafari meki no ndi makfaring pali keta umaru gani wari gari selonga gabo keta aya a solon zinene donc umaru daladun baka alkaba gana waraki dinga ke agan wasasa donc donc keta ngana duta tawafu ne keta anda ngana kan hisajiri ngam ko man ngara ko kombe wattaqazu min maqami ibrahima musalla donc qada ibrahima sigidi andaga sali dingrai donc umaru da waray renga et puis ke ay me yak sawunya sawurangani donc ibrahim e umaru radiyallahu anhu fa nanga donc nanti eu ko nyigana magama ibrahim sida ke rega sali dingari ala fari donc Allah subhanahu wa ta'ala nanti wattaqazu maqam ibrahima musalla donc qada ibrahim sida ke nya sali donc sara sunandi angana duguta tawafu ana daga no na arkanu misali ya usazi sirebe ga mai ren an makata tintono ya tintono donc anna sa dingara biga na nyamma to ko ga kuno wondo ko gide ke tubare ngere wala ampa dingar ke donc an taw se torono an taw hibonya na sere donc an ma ro se daga ni ko mantina soronya force minna chalia no irenya henta salin ay kenta ko ma sirugo sigire wala ko ma arafa ka baringa fal sa tinke arafa ke sigeriam mais arafa wala aso sigeriam iya kan da fukin kan sigi faringa sigi no fukin na sigeriam donc hanga so torona kan taw donc magay mo angana non keta donc angana non keta kadi parce wakati angana tatebe kita wala anna sala kan anna wakati so wakati banga anga tunanti sere magam anga non kita ya kam sere ngana ga wakati be donc maka sere poste anga jako anjali non anna de ngan kinyang kapalle ma ankaraga
baraji mundia baraji muri ga na sire nyonto walla na sire deru nan tanke ngo sallin anna nyam pay be nyanan awa nahilan challin walla sunan challin anke pay ni sire toro damba te khali ke anga to kenta hijungol lendi amanya hijungol lendi doko ke ngana de terrain keta anga daga na kati zamzam zinga donc anga jimso ke anga minni ko fare ngara ko mo sallallahu alaihi wasallam ati zamzam jinga donc anga na meeting ni kebe aduna kenya na ngani to anga ngani be city amin nga katinga aduna kenya nyana ngani anga na meti ala na yanku sa jana ala yanku sa kitna anga yana ko nanti do kwana donc amana ana wata buanga awate bukang anga na min nanti do kwana bana wakinanga awakinanga zamzam zimmi nenga awako nanga nanga kebe donc anga na kenji minni anna ndi turndi keji ka mana ni manake misiri na koni donc keji bani jibe donc haranga na ngari non anti ida rubinu lay donc ido don ko ido don ko rubinu tabana amano ko jini ko gari dingara beni ado zamzam zinga gari dingara be dingara bani zamzam zinga akengi liya mana unyenya wure ko gatini source agidi unyenya wure ko rubinu gilia mana hangunni daga kati izina jim prepare donc ane war tu no gondi anari kato donc naga alkaba jing zamzamu akengi li unyenya wure agidi unyenya kamoko donc ili hajara kendi ibrahima gara garina hajara do ire mismaila donc taqundi alkaba serema yino taqema yino kompema yino donc so suma yino ngam ali taqon ken gundi na kondi donc ismaila gara ga dakon keta donc ama konta vraiment muyini donc wada garina na latubaka ismaila donc kon qasa ngani kakani warna qasa ngoni halle donc aken no gonta donc ibrahima ismaila ga ta sakana ko bede ata no kuga yonkoni de jonko satere na mbuno donc hajara garita arena jike donc na senkule ngutu na jike ka homa mi donc kurge jike na sigi farinti sanati hajara ganyi ganda jike toko aga urnuwa malaka mo ko tanga jike masiki anyana orla kanyi na koma ga kete do ko na senkulen ka homa me no ko ga jike sigi gida ki anda ko jike ko ta sigi ipara prasinga donc iri kete do ko mi wakat hinun tanti iri do ko na nyako na robine lay jike abaka donc komi amana urbine mogo donc ana tiu na amana to do donc anta gliseri donc anta glisser donc akili wunya nyori donc na hadamare mo ni minini donc an wasime donc nanti ke jibu wuti hajara sabura ngani hajara kebe Allah taala gada abrama nyama nanti alli adire menta undi ke dingara kebe sorantanunga dingara kebe amana kantanunga dingara kebe tagorantanunga arina ni warake gune no ko gati doko na seri gune no donc gune no gunjola donc serentano isori libani donc mais hajara donc ari donc na ibrahima trini nanti anke linke waraire parce que ibrahima gadi tawoni do ari halle ko donc na chagi ya garna nanti iga girno ko be ibrahima daga na katino yi et puis iga girno ko ba non kado ke ningira naga uju mani me butu mani me trendi ani donc ati ibrahima donc ani to ko re ndi lemine mbane ki guni no gondi ibrahima se mata se kanne katati eske yala Allah nda no ko to wa ibrahima ti yabo ti Allah tinaka to na la ka yankani ke dingere ki ngata keta donc hajara ason menga asabati keta anti gane Allah ga tanno to so de seke anken daga Allah taw amana anto yibi andala to kono Allah to kono kale do kono ti jang ibe ke ha ke yagarin ni amana yo kar mumuni yagarin Allah kanna ya ke be ga tugene Allah kamma donc ala danke Allah kan ya do ke tuga Allah kamma Allah taala ha ke jibgandi akendi donc ke khalo sa na ga ujun mani mesena hasa do jiki hasa sanga jatelega ke hijare me subane wala farendo isa naga faren dangi sasa ujene do kamo nagati do tan nagati keni faren
ndangel so sana hijra wujina da kamona telo tan bo tanjike sine wana ijan tamu gadi donc ujina kamona telo tanjike sine faren parti sasa donc hasa jiki awana donc isaka do faren nkane kamo nyeri kamu kare tanya sine donc isaka do Dawuda halle isa Dawuda naka kamutu misine donc Dawuda kado Musa kana kamutu misine donc angana Musa kado bari makana kampe keta akati kamutu milo sine donc ana jatela dako kamutu mistigene siko ken ujune kamusigi ujune kamusigi ka hina mana kam ujune kamu kariya donc ujune hilli ado peut-être ujune hilli do amana tanyeri donc sayne ka hine ujune kamu nagatiya donc dako na parce que oro ibrahim nagata ujune nagati do hosine hasa kenjiya hayi amana kamano baka kamano alhamdulillah siron ka kesina ka antanya mina kadi ma khaman ko tan doko jika anta kore do kele do ko nanti vraiment ngana ke ndingari nanti vraiment ke nanda ka konta higwayi vraiment la garanya do ko wala darno to su gana angana jikelo alla kamanga tugi alla kamanga kanu allai to alla bukara kanyana akem pay hijara jike buwa kudo ana mini ani remenka minini donc kenji be ga bugude ibrahima da hajara da wakati gabiyanya aga jike bane minni ali remme donc on yaka kan tim kan kayne faringa sanati har sen no nanti hada mare melanta birni jimbane halbara ta minni jimbane fo kan annan yiga me ha ala nya sababu wa hajara da wakati gabenya aga jimbane minni donc ken awasiki jinchi garanga awasiki igan garanga sado sur kuto ngare wakati ki donc ko nanti vraiment ke angana kanu Allah angana dukella Allah kama Allah bukara nyana ngan worke vraiment anke ngawasi ba nanti vraiment jakka dankan ka nga hakete ke ngare ko no wama yataqi yajala makhraja wa yaqum min haythu la yahtasib donc selbe kana kanu Allah wa mana angal jakana donc dinga ke be anganta tuna vraiment donc wajaga legel nanga ke tike dingre donc ananga kenji ngare kenji minenga annaki asima nyaka anka kadi vraiment kota al kote ganin keta dunana kin no gondi kota hajara da kote ke donc al muni asabari atu yalla alla karinya donc anka kin jarabi no gon kota be anka muni anka cabari donc anna tahan donc khairinga halla baddo ko jarabe ni donc ngana jarabe daga Allah la gala jarabe no gondi ngana kanu Allah donc na jarabe ke muni Allah taala donc wa khirina ahalle kalke be kempe me ganta donc akeme abana to aka ko dinga ke donc anna kenya mirni kenji min dinga donc ngana kenya wa zamzam no ngana himira mendi awa ke tagasi be ga kono annan tagasi nanti Allah garanya kome be da ngande an kanda sabari Allah ro khairin ga be nyana dangande donc kenni safa kenni zamzam donc kibari nga donc ana buta zamzam ke tan na minna ngana safa war marwa kuma daga ti ina safa war marwa min min sha'irillah donc safa do marwa ni amana gilli Allah batidi badingar nuyi donc ken wati ngana safa ngada daga marwa donc nan telekun no menaga donc tanyeru donc anga jonga kan ngare ngana safa to safa ke do marwa ke ni amana singanu hiliani intara to alkabe muqsiri intala to alkabe muqsiri anga daga situ safa kama donc anga situ safa kama anna yanqa anna terikati marawai donc ana jogon wonni donc digare ko non anga jogon ndonga donc anna daga anna ke saf marawai ketam ana setu amprana yaqas marawai ana sayakati safa gadi donc anna kenya tanyeru bon ketaw anke mpija na daga ken dingarewu donc anda ke nyori nya tanyeru anna kawandu tirni di bo ke tanyeru marani mania nga ke daga do ke nyana ko do ku daga nyeri nyana ke ku gudi hilina amanne mania c'est ndaka hawani est-ce que peut-être ni patien ba kamedi ay takashi ningira nyani anga terne ke be nyana ni imiani mana ne donc takasi huani bari serebe gara ken trende jonga kenni toujours hajara kiye Ismail maki donc wote wakati ke bi bar magara ta gondi nonga
donc aga tagundi dingara ke keda donc ada nahe jinnahe ado jitamare ada kunya to kama kanunga kunga nyame wakati mbiketa hogan taka sereyanta ibare maka daga doko adi ibare maka doko butumani mitrendiani bo sereyanta gunnen kade keta donc agri nan daga setu safake kama comme ari singa khoriani donc ina hay yala pete gire ke kara banenga ya sere dangi tengali donc ina jumure wala ni ngene munai to aka setu ama sere ngari ada karan cuai doko gire kama ma sere ngari ayanka nanti duna kata king gide bana kana cika kama na nan cita kama na hay donc pete ma karaba ne kenno nga sere ngali do aka dangi awuru na kati marwa ke kengi de bana kati doko na cheta kama doko na chetu makamu doko na dingaru chu hay me ma sere ngari ati doko duna cheke na gidi bana ke adu doko ala kenya ta tanyeru ka timani wakati bikata aga lemnen to dingar ke be ara makhe mu gononga doko wasay ka te ken dingar doko kenga te da rin kita doko jembu be me keta no wuri doko keta angana yi safari marwa trena annaran pa doko nanti vraiment ke trende selebe gara jonga kenni donc atoko hajara aga ni jimurnu ire men dangani ikere men min dini mogombe donc an kana kenya mina te aga gidi kudo mena ga tamago kenya tanyeru alla gara nya sunna geta donc ko kama donc on ke kende ngara on takasini nanti Allah taala gana mana koteran kam dingare goy an kangiri an nantere na here kudu kotiga gelan kama mogombe kote ke non nan Allah mais ko so gadi sabu ngai kedo to fukan kangira na an nantere do kudu do sabu ke na sabu do kona na ampa juke na nasiru do ko hajara matahu na dia adu nan tawu Allah gala ke agira nantere to kentere na wol geta la hoda sabu do kona na gedo do ko ke hatnya ngana sabu maro na anan ci nanti vraiment aga sabari aga munyi aji kenya la kama do kama juga kutu baka le aga sere mundo ka aji ke mambu ala kama me ho ga de o ga mo sawu nyin nangirna ci do ko na hinya ke muru do ko kura daga newyin sabu nyini do sabu ki ranta amana tuge ga ranta tuge ka katana do na katana inshallah donc parce que sabu banani Allah ana sabu ndabari do ko na hin to Allah yu Allah koy gole na baru comme Allah aya no wonni wa kullu yawmin huwa fi shan donc ko tasuga di Allah gole ku kurma tagana donc angile lo ko ana sabu ndabari Allah nan dem inshallah donc kinga di donc Ibrahim safa marwa donc ngana kinga ngeno man donc na qawakiya merini na ko ya takashini donc ku Allah nan dem mako donc kengana girno keta donc kebe garne kembata dingara bekan qawa rne kembatu kenya minna aga daga minna ngana ke minna keta donc zuli hijan chegun ko tan asalana arana salana talino banan chegun aga daga na salana talino ado lagasara ado kuturu ado sagoho donc ado man ada sokuba donc kenya kan ngana amana kota ka gundinga to keta aga na minna donc awa kun ken ki kirana nunga donc na ngwilo ngaketa ahali ga daga na donc ele kara daga na arafa donc arafa ana kiranunga ana nela nunga keta parce que aga sete arafa yamana kengana jule wakati mi kinga mi wakati mi aga seti arafa yi be kala ko ma la gasara ma kinga na khine wakati kebe to hala kana sagere kati julu ko ato digan to Muzdalifa akana winunga donc yinga kana gasa kati minne gadi kinga ta ta kini minne ke ta bidu sikenya minna donc kun to sikibiya ga nyana minna nunga to ko golu bin khawnya nunga kun golu ni maniya to kawa wana inku awa tawafu fadla barno ana tawafu nya alkaba anda kita ko kana kurshindi to ko kana siun dabari kana inkolonchi
to kana daga amana gidu ngaran ni kengani jamartu to ski no koni to ko ne golu ben kanyana minna to ko kun golu be daga kawanya angi nyana minna no nga ko hana donc o taga na tawafun dabari bo keta fa biga dabari keta kenyini amana tawafu biga wajibi hijun no koni kenni hijun gun na mai way donc ken alanta irina ta na fakana ken dabari keta to banan ko ta tawafu biga nyana alkabai kenyina amana tawafu wajibi tenga donc tawafu ifada donc kuma laga to afiru min haythu afada an-nas donc kinga tinga anna qawa daga na alkaba rawanga an sakati minna keda donc kem minna mani qibare nya minna man sabran Allah gada minna nya amana minnai Ibrahim alayhi salamu aga yinga da Ismail adi ma wara dingara kei donc aga sage daga nan wakatiri ari na lebugiya na lebugu Ismaila adi mai donc agari kinga gati ya taro ko no mo gombe agari arani Ismaila ni yagamba lemme yagamane nyani kwa mana misali petro sino tamilisi ko misali donc agari kinga gati yayi taro ngal ko lunati ari bugu mana Ismaila do imai donc agaken mbuke no gondi uro no gondi ala tara da ku kuwai ken ku no gondi ala ngari iwa kamana ire nyogo kena na kurushi na kurushi donc anami ka ku ka gani ke be kamana wa hawo nyani hawo nyamare nyaga ni ala gala anna da bala ala nyamar tay to illa nga kare ala Ismaila kare donc nanti ko mala ko no gombe donc فلما بلغ موسى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أنت لمي إن كان غري دونك nga ko ngan kursini urun uri ko nga ngari ako ngan kursini wala ya bati fa alma wala donc keta agar ken ko lemme ngani donc ati lemme ngani vraiment hayid an kan mani miri mana khibar kedi fanzur maza tara hayna na mani ngari donc kendi donc komi Ibrahima are me Ismaila gani anamini menyi ama aranya anamini nyenyi donc mumune nyani Allah kan na nyani keta aratu nanti i habagara ku kebe ngari ku ke giri Allah shetane ku heti de ku nyagam mite heti yon amana yon ke khida hate amana ku heti pare kunni hinu sikkay ku hana kenni wahaja nangiri Allah donc wahu nangiri Allah kengi Allah me ku siri donc ku wanu nga kengi li shaytane umna ko buru ku sikani kenni amana nyu hadwa nyi meka mirni hinu nga amana manga kuwai donc ati ada tuduna tike ke kubi habaga ngari amana kenni Allah taala menya marenyi agara nyawan nanti donc wani ani kurush nanyaka abana nyi amana amaga lemme dem suma maga donc kike gatinga nanyaka awu ka kinyama ma katima tankabi katika misini min non do kamega lemme keta ala kembana keta me Allah taala halaga da nyawana ti ana lemme ke ana kursi do kini jarame daga la harbi agira ma jarbite donc ati lemme ngani yana ngana anda mani ngari lemme qati ya bati ati impaba ifal matumar ati igara nyamar kebi adabari donc ana dabari donc igara nyamar kebi ana dabari donc ati maniki aya kina wonati ya abati ati impaba ifal ma tu'mar onya igada anya mariti tikebe donc kada ko nanti jaka ada tu nanti donc seke ila nyamariya donc ama tuti tidu donc ati sa dilu inshallah min as-sabirin ikya qadi Allah gandungi an nyini gali sabara no an nyini gali sabara no donc ada lemne mutu ada ga doko ti asa hondi ndako na khoshi donc wa ken ngonta da sita ko tari doko nanti Ibrahima doko tangara ko ke bangare vraiment mbali mo kusiri sita ne kunyeri de mbali mo kusiri de man be ga mana kursi donc wato nanti sita hamunana ila tele bakal Allah nyamare nyem ada gide wutuna vraiment na Ismail na setane doko na gide ngara donc ala ga dinga tane khari donc wa mana kursi khari katante Ibrahima magali mo kusiri donc maganya tasiko donc amana tasiko
assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc keta kun ta siko bega donc c'est ne garini kata donc nanti amara dabari de donc kun aganya dingar ko sikibeni de kun dingar no sikiani mena bidu ko sikena gondi aga daga ko ta zona daga gidingare daga dingare akaba ko donc kun nyama kun gidungalin ya ibare magari kanya kama na setani gidungara de to wara na kunya seri donc on ke kininga chuma menati vraiment Ibrahima Allah ta'ala gara nyamar nanta ana hiyu dabari donc assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko bana Mamadou Fofana fi ko bana kon ba sin tawai ala wallahi jamta alhamdulillah khair bana jamala aman alhamdulillah ma sha Allah khair bana inshallah ma sha Allah alhamdulillah الله خير يا رب امين امين الله يكسب امين وانا مش وين اتنك في ايوه هذا مش كهو بلا ان شاء الله يسوامكم بس الى فوفنا الله اجوا على ذيك امين 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 الله يكسب يا رب يا الله نساك وفقك يا رب امين ان شاء الله كلنا هذا فوفنا انا بلادي هذا wakati nawaga inshallah kita ora asire bati dingira num pokoru nyen kuyi wa ustazi sago awa gani kamana cha kama besuni kilun to me ngana daga hiji annan dugoto anna dingira nu kudaro ando serbenu go do me andi kahwa igono andi gana sanki malaga daga he aganta me wali annan dugoto anna ma asire to nya andaga baraji mundia walla nyagan Allah gano batulla ga insha Allah kama mungu emiso ke khabarenga oti ya tugena khasusu gana kara etel moni numero nga ga magandini ona sagai awa 07 25 19 91 be suni kilun to gade demande gare be maga anna walla katikai ona leerno whatsapp on qari sun ko ngem son qari anna message ngara ke numero banane ada qaro serebe gani do me kenni ustaz masire sago ada wa Ismail Fofana kwani emission nyon ko langa lenki inshallah Allah gano famindai ana haqres rek noyi billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles, écoutez, elles sont si belles. Aga emisoni sasa kunda adukuta sasa kundu wasorobe no gani emission nyonkola ngake ni Ismaila Fofana ado Musa Sago gatni bala Sago kunyanyi emission nyonkola ngalenki يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات